अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समस्त तारीफ से महान रब्बुल आलमीনের জন্য যে মহান রব্বুল আলামিন আসমানকে সাজিয়ে রেখেছেন বিনা বাঁশ বিনা খুঁটি খাম্বাতে। যে মহান রব্বুল আলামিন জমিনকে বিছিয়ে রেখেছেন, যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে রুজি দিচ্ছেন এবং হায়াতের মালিক, ইহ জগতের মালিক এবং পর জগতের মালিক তিনি হলেন আল্লাহ। তাই আমরা সকলে মিলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত তারিফ তারপরে নবীদের নবী কমলিওয়ালা, মক্কা के लाल, আমিনার দুলাল, কলেজার টুকরা, আকা মদনী তাজদার মদনী আহমদ মুস্তফা জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে লক্ষ লক্ষ কোটি দরুদ সালাম শান্তির ধারে বর্ষিত হোক। সকলে মিলে জলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আপনাদের সামনে এই পবিত্র মাহে রমজানুল মুবারকের মধ্যে আসলাম, তার মূল কারণ কি মেলেজনা আমাকে ফোন করেছিলেন কি কিছু ইসলামিক ভিডিও আপনি ছাড়েন, এই কারণে আমি আসলাম। आपके सामने मैं वीडियो लेकर के, आप बहुत जगह से फ़ोन किए हैं, आप लोग फ़ोन किए क्या कुछ माह रमज़ानुल मुबारक के ऊपर में कुछ वीडियो आप डालिए इस्लामिक। तो इसीलिए आपके सामने मैं कुछ माह रमज़ानुल मुबारक के ऊपर में मैं गुफ्तगू करूँगा। गुफ्तगू ये है, तो माह रमज़ानुल मुबारकेर उपरे আল্লাহ পাক কুরআন মাজিদের মধ্যে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কামা কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। হে ঈমানদারগণ, হে মুমিন বান্দাগণ, তোমাদের উপরে রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন পূর্ব ব্যক্তিগণের উপরে রোজা ফরজ করা হয়েছিল। তাতে বোঝা যায় কি রোজা কারো উপরে মাফ নয়, আল্লাহ পাক রোজা ফরজ করেছেন। তো মূল কারণ হলো আমার রোজা রাখার পরও রোজা হচ্ছে কি হচ্ছে না। অনেক মানুষ জানে না রোজা রাখার পরও রোজা হচ্ছে কি হচ্ছে না। একটু ভুলের কারণে আল্লাহ পাকের দরবারে হিসাব দিতে হবে। তো সেই ভুলটা কেমন আমি ক্লিয়ার বলে দিই। आपके सामने जो रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा रख करके भी रोज़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है मालूम नहीं है। हर इंसान को कोई किसी को मालूम नहीं कि रोज़ा रखने के बावजूद भी रोज़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तार मूल कारण रोज़ा रखार परो আমরা যখন ওযু করতে যাই, ওযু অবস্থায় অনেকেই কমেন্টে করেছেন, অনেকেই ফোন করেছেন কি করা যায়। তো হুজুর একটু ভিডিও ছাড়ুন। তো আপনাদের সামনে আসলাম মূল কারণ রোজা নিয়ে। রোজা রাখার পরও রোজা হচ্ছে কি হচ্ছে না। রোজা করার পরে যখন ওযু করবেন, তখন ওযু অবস্থায় কিভাবে ওযু করবেন। মেন হচ্ছে ওযু প্রথম এটা ধুয়ে নিলেন, তারপরে এটা ধুয়ে নিলেন, তারপরে কুলি করতে হবে। এবার কুলি করতে গিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে রাখবেন
কেন? আপনার রোজার ব্যাপার আছে। রোজা যদি না হয় তাহলে আল্লাহর দরবারে হিসাব দিতে হবে। রোজা যখন কুল্লি করে তো কুল্লি অনেকই মানুষ ভাবে কুল্লি করতে গেলে একটু গাড়গাড়া করেলি তো গড়গড়া করেলি তো গড়গড়া করতে নিষেধ করেছেন এই মাহে রমজানুল মুবারকের মধ্যে। কেন? গড়গড়া করতে যেয়ে যদি পানি যদি হালকের মধ্যে যদি ঢুকে যায়, ভিতরে যদি চলে যায়, তাহলে আপনার রোজা হবে না, রোজা রাখাই হবে। তা অতএব আমি কি করব, এমনি ইশারা করে পানি তিনবার কুল্লি করে নিলাম, 3 বার হলো। তারপরে 1 2 তৃতীয় মর্তবা কি হবে, যখন নাকে পানি দেওয়া, অনেকই মানুষ ভাবে কি নাকে নরম হাড্ডি যেটা আছে, সেই নরম হাড্ডি পানি যদি না পৌঁছায় তাহলে ওযু হবে না। কিন্তু এই মাহে রমজানুল মুবারকের মধ্যে আপনার এটা নিষেধ করেছে। আপনি ভাবছেন ওযু হবে না, কিন্তু আল্লাহর নবী, দয়াল নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাহে রমজানুল মুবারকে নিষেধ করেছে। তার কারণ নাকের মধ্যে পানি ঢালতে গিয়ে নাকের মধ্যে এরকম করতে, নাকের মধ্যে যদি নরম হাড্ডি তা পানি যদি ভিতরে যদি পৌঁছে যায় তো আপনার রোজা হবে না, রোজা চলে যাবে, রোজা ভেঙে যাবে। এই কারণে লক্ষ্য রাখতে হবে। मैंने ये वीडियो जो है बहुत से लोग देखेंगे, इसलिए बांग्ला में भी उर्दू में भी मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। रोज़ा रखने के बाद में भी रोज़ा आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत से इंसान हैं जब वज़ू करने जाते हैं रोज़ा रख करके, तब रोज़ा रख करके बहुत से इंसान हैं, बहुत से लोग हैं जो कुल्ली गड़गड़ा कर लेते हैं, पानी लेकर के गड़गड़ा कर लेते हैं। तो ये गड़गड़ा कब किया जाता है? माहे रमज़ानुल मुबारक को छोड़ करके आप गड़गड़ा करें। माहे रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपके ऊपर में हुक्म नहीं गड़गड़ा करने के। क्यों? अगर रोज़ा रखने के बाद में आप वज़ू करेंगे, वज़ू करने के बाद में वज़ू कर रहे हैं, वज़ू करने में आपका अगर हलक में पानी चला गया, हलक में अगर पानी चला गया तो क्या हुआ, आपका रोज़ा टूट जाएगा। और 3 नंबर जब नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये नरम हड्डी तक पानी पहुँचाने का हुक्म नहीं, क्योंकि अगर नरम हड्डी तक पानी पहुँचाने में अगर भीतर में पानी चले गए तो आपका रोज़ा टूट जाएंगे, रोज़ा नहीं होंगे। और 4था नंबर, रोज़ा रखने का नाम आपका सिर्फ रोज़ा शहरी खा लेने से रोज़ा नहीं होता। शहरी रोज़ा उसी को बोलते हैं जो पूरा बदन को ताला लॉक कर देना, नज़र को ठीक तरीके से रखना। जैसे नज़र को ताला लॉक करना, ज़ुबान को ताला लॉक करना। कैसा लॉक? आप इस मुँह ज़ुबान से, এই জুবান থেকে আপনি ভালো কথা বলবেন, খারাপ কথা বলবেন না, কাউকে গাল দিবেন না। এই হাতটাকে আপনি ভালো জায়গাতে ব্যবহার করবেন। কেন? এই হাতটাকে আপনার কন্ট্রোল করতে হবে, এই দেহটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। আর এটারই নামই হচ্ছে রোজা। রোজা সেহরি খেয়ে নিলাম, আমি কি করছি, সারাদিন আমি ঘুমিয়ে আছি, শুয়ে আছি, কিন্তু এটার নাম রোজা নয় ভাই। রোজার নাম ওকে বলা হয় কি আপনার শরীরটাকে আপনাকে দিনের মধ্যে হোক, আপনি ইশারাতে আপনি পারছেন না, আপনি ইশারাতে আপনি সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পড়ুন, জিকির রাজকার করুন।
আর আপনি সেহরি খাই নিলেন, সেহরি খাওয়ার পরে আপনি ঘুমিয়ে গেলেন, সারা দিন মান ঘুমিয়ে গেলেন, এবং কাউকে গাল দিচ্ছেন, কাউকে কাউকে গাল দিচ্ছেন, কাউকে গাল দিচ্ছেন, তো এই অবস্থা রোজা আপনার মাকরু হয়ে যাবে। অতএব আরও অনেকজন ফোন করেছিলেন কি হুজুর ইঞ্জেকশন নেওয়ার পরে রোজা থাকে কি থাকে না। ইঞ্জেকশন দেখা গেল আমি রোজা রাখলাম, সেহরি খেলাম, দিনের মধ্যে আমার শরীর অসুস্থ হয়ে গেল, অতএব আমাকে এমনভাবে হতে হলো কি আমাকে ইঞ্জেকশন নিতেই হবে। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে আপনার রোজাতে কোনো ক্ষতি আছে কি আছে না। অনেক মানুষ ভাবে কি রোজা ভেঙে যায়, কিন্তু তা নয়। ইঞ্জেকশন নেওয়ার পরে আপনার রোজাতে কোনো ক্ষতি হবে না, রোজা হয়ে যাবে। অতএব মূল ইসলামিক ভিডিও করার কারণটা এটাই। और मैं उर्दू में बोल दूं कि रोज़ा रखने का काम पूरे बदन का ताला लॉक कर देना, ये नज़र को ठीक तरीके से रखना, ये ज़ुबान को इस्तेमाल ठीक तरीके से करना, ये बदन को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना। मैंने शहरी खा लिया, शहरी करने के बाद में इस ज़ुबान को मैंने गाली में बदल दिया, इस आँख को मैं ख़राब नज़र से देख रहा हूँ, इस बदन को मैं ख़राब जगह लगा रहा हूँ, इस हाथ को मैं ख़राब जगह लगा रहा हूँ। इसीलिए इस बदन को आप ताला लॉक कीजिए, इस बदन को ऐसी जगह इस्तेमाल कीजिए कि आपका रोज़ा हो। शहरी खाने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, सारा दिन सो रहे हैं, लेकिन सोने से आपका रोज़ा मकरूह हो जाएंगे। सोने रात दिन सो रहे हैं, इस शहरी खा करके आपको कम से कम 5 वक्त नमाज पढ़ना है। और दूसरा नंबर, आपको जितना हो सके ये माह रमज़ान मुबारक के मौके पर यह रहमत मगफिरत नजात, इस महीने के मौके पर आप रहमत मगफिरत नजात आप जितना चाहो अल्लाह से तौबा करो, नबी मुस्तफ़ा का वसीले से तौबा करो, तौबा अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएंगे। और हर इंसान समझते हैं कि इंजेक्शन लेने से रोज़ा टूट जाते हैं, लेकिन नहीं। मैंने शहरी खाया तो ऐसा दिन में मेरा तबीयत ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद में कह रहे डॉक्टर बोल रहे कि इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा आपको, अगर इंजेक्शन ना ले तो तबीयत ठीक नहीं होगा। तो इंजेक्शन देने के बाद में आप सोच रहे हैं कि रोज़ा टूट जाएंगे, लेकिन रोज़ा नहीं टूटेंगे, रोज़ा आपका मुकम्मल रहेंगे, इससे रोज़ा नहीं टूटेंगे। तो यहीं पे करता हूँ ख़त्म। এখানেই বক্তব্য ইতি বলার মধ্যে ভাষার মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।